ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаҳои мо, имрӯз рӯзи шанбе ва чун анъана барномаи дониш ва санҷиш дар меҳмонии шумо. ва имрӯз барномаи мо дар чанд шабакаҳои ютубӣ пешкаши шумо мешавад паиҳам ва ҳар як аз шуморо ин лаҳзаҳо хушомадед мегӯям. дар воқеъ мо беҳуда рӯзи шанберо интихоб накардем ва беҳуда ан ҳамин вақту соате ки ба аксарият муносиб онро интихоб накардем, зеро аксар аз мову шумо, онҳое ки дар муҳоҷират қарор доранд, ин лаҳзаҳо баъд аз кор, баъд аз вазнинии кор ба хона меоянд ва метавонед шумо як вақти худатонро якҷоя бо мо хуб ва хуш гузаронед ва ҳамчунин як ғизои маънавӣ мову шумо якҷоя бигирем. ва чун анъана оғоз мекунам бо тарҷумаи маънои яке аз оятҳои Қуръони Карим. тарҷумаи маънои сураи Каҳф ояти 29. тарҷумаи маъно: эй паёмбар, ба он ғофилон бигӯ, ин сухани ҳақ аз ҷониби Парвардигори шумост. ҳар кӣ бихоҳад имон биёварад ва ҳар кӣ бихоҳад кофир шавад. мо барои кофирон оташе омода кардаем, ки он аз ҳар тараф онҳоро дар бар мегирад ва чун ба додхоҳӣ об хоҳанд аз ташнагӣ, аз оби чун миси гудохта бихӯронандаш, ки аз ҳарораташ чеҳраҳо кабоб мешавад, чӣ оби баде ва чӣ оромгоҳи бадест. тафсири Табарӣ аст. тамошобинони азиз, мову шумо ин лаҳзаҳо омода ҳастем ва шумо геймпинро дар як канори ман мебинед. Метавонед ба дониш ва санҷиш ворид шавед. ҳар касе ки моро аз шабакаҳои Қуръон, Дастурамали инсон ва Замони донистан тамошо мекунед, ба шабакаи нави дониш ва санҷиш обуна шавед. ҳар кас аз мову шумо агар ҳатто як оятеро донад ва ё худаш хонад, мувофиқи ҳадисҳои Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба дигарон расонад. ин аст вазифаи мо имрӯз. ва як бори дигар такрор мекунам, зери навор лайк монед ва хуб онҳое ки дар шабакаҳои Қуръон, Дастурамали инсон ва ё Замони донистан моро тамошо мекунед, шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки ба шабакаи нави дониш ва санҷиш обуна шавед ва ман модераторро хоҳиш мекардам ки шабакаи дониш ва санҷиш силкаи онро дар чат навишта кунед, то ки дигарон донанд дар куҷо аст ин шабакаи нави мо ва ин шабака пайваст шавед. Чун мо тахмин чанд рӯз чанд барнома аз ана ҳамин истифода мекунем, то ки дар 3-4 шабакаҳои ютубӣ барнома пахш шавад ва дар оянда танҳо дар шабакаи дониш ва санҷиш шумо мустақим моро метавонед тамошо кунед ва дар шабакаҳои дигар сабти барномаро. имрӯз саволҳо дар қисмати аввал тақрибан 8 савол интихоб кардем ва дар қисмати дуюм 10 савол интихоб кардем. бениҳоят саволҳои оддӣ ва осон, тамошобинони азиз. ман боварӣ комил дорам ки ҳар як аз шумо метавонед ки бурд кунед ва наздикони худатонро, аҳли байти худатонро метавонед ин лаҳза даъват кунед, то ки онҳо низ дар барномаи мо иштирок кунанд. Каҳуд нуқтаи ит навишта кунед ва дар ҷое ки геймпин аст, ана ҳамон геймпине ки шумо дар боло мебинед 841 75 82 навишта кунед
дар ҷое ки никнейм навишта шудааст, ба худатон ягон тахаллус интихоб кунед. Марҳамат. Ман интизор мешавам тақрибан ҳадди ақал 20 нафар шавем дар дохили бозӣ ва баъдан бозиро якҷоя бо шумо оғоз кунем. Як ҷаҳон иншааллоҳ ғизои маънавӣ мову шумо хоҳем гирифт аз истифодаи ҳамин бозӣ иншааллоҳ. хуб, инҷо як нафар навиштаанд ки дар боби бухорӣ суҳбат кунед. хуб, тамошобини азиз, шумо ба шабакаи Рушд ТВ дохил шавед ва домуло Суҳроб Одилиён силсила барнома доранд. Дар он ҷо хуб маънои ва ҳамчунин дар бораи ҳадисҳои китоби Бухорӣ тақрибан 30 то 40 дақиқа барнома доранд ва ҳар ҳафта ин барнома мебарояд. Шумо метавонед аз он истифода кунед. Рушд ТВ дар YouTube навишта кунед, ҳатман мебарояд. инҷо пурсиданд чӣ тавр иштирок кунем. Дар Google ё ин ки дар телефони мобилиятон ана ҳамон апи Kahoot ба худатон даунлод мекунед, ё ин ки дар худи Google метавонед ки Kahoot.it навишта кунед. ана ҳамин мисли ки дар рӯи экран мебинед, Kahoot мебарояд ва дар он ҷо ҷое ки геймпин навишта шудааст, геймпине ки шумо мебинед 841 75 82 барои имрӯз, барои бозии қисмати аввал инро навишта мекунед ва ҷое ки никнейм навишта шудааст, тахаллус ба худатон интихоб мекунед. Монанди ҳамин 20 нафаре ки ин лаҳзаҳо ба бозии мо дохил шуданд. Хушомадед мегӯям. хеле хуб, ва биёед қисмати аввалро тамошобинони азиз ин лаҳза оғоз кунем ва онҳое ки фурсат накарданд ва ё дертар омаданд, онҳо иншааллоҳ дар қисмати дигари бозии мо метавонед иштирок кунед. онҳое ки ба бозӣ дохил шуда пайваст шуда натавонистед, метавонед дар чати мо ҷавобҳои худатонро навишта кунед. хуб, аз аҳволи мо пурсиданд. Ташаккури зиёд тамошобини азиз, бародари гиромӣ. Алҳамдулиллаҳ хеле хуб аст ва имрӯз алҳамдулиллаҳ ба барномаро якҷоя бо шумо омода мекунем ва давом медиҳем ва шумо метавонед дар барнома иштирок кунед. Ташаккур барои аҳволпурситон. Аллоҳ таоло подоши нек бароятон дар алоҳидагӣ барои ҳар якатон ато кунад. Ва биёед қисмати аввали бозиро ин лаҳза оғоз мекунем. бисмиллаҳ. инҷил ба кӣ фиристода шуда буд? ба Мусо алайҳиссалом, Исо алайҳиссалом, Довуд ва ё Юсуф алайҳимуссалом? Ба кадоме аз ин пайғамбарон китоби инҷил фиристода шуда буд? ҷавобҳои шумо. хоб, Абдуллоҳ ҷавоби дуруст гуфтед. Баҳодур, Али, Умар. хеле хуб. 13 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Бале, ба Исо алайҳиссалом китоби инҷил фиристода шуда буд. ва 13 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. 7 нафар Мусоро интихоб карданду як нафари Довуду Юсуф алайҳимуссаломро. ва хуб, биёед ҷавоби дуруст инҷил ба Исо алайҳиссалом равон карда шуда буд. инак киё ба пеш баромаданд? Муҳаммад, Омина, Мадина, Мино, Абдуҳаким, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. Шуморо табрик мекунам. саволи 2. аввалин гуноҳи манъ шуда дар Қуръон гуноҳи кабира накунед, аз гуноҳ бипарҳезед, ба Аллоҳ шарик қарор надиҳед ва ё намедонам кадомаш дуруст аст. аввалин гуноҳи манъ шуда дар Қуръон кадоме аз ин вариантҳое ки шумо мебинед?
ва 14 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Ба Аллоҳ шарик қарор надиҳед. Бале, ҷавоби дуруст ин буд. Ва дар чати мо низ хеле фаъол Умар Ҳаитов ҷавоби дуруст гуфтед. Абдулло Абдуллоев ҷавоботон дуруст буд. Эраҷон Ғайратов дуруст гуфтед. хеле хуб. Ва ман аз модератор хоҳиш мекардам ки дар чат силкаи шабакаи дониш ва санҷишро навишта кунед, то ки дигарон ба шабакаи дониш ва санҷиш дохил шаванд. Онҳое ки дар Қуръон Дастурамали инсон моро тамошо мекунанд, ва зери навор ҳатман лайк монед ва ба дигарон наворро фиристед, то ки ҳама бохабар бошанд ва дигарон низ тавонанд истифода кунанд аз бозиҳои мо. ва хуб, давом медиҳем. Муҳаммад Омина, Абдуҳаким Мадина ва Анас онҳое ки дар ҷойҳои намоён меҳрона 7 зина ба боло баромадед. Табрик мекунам шуморо. Саволи 3. Кадом нақл дар бораи Аллоҳ мумкин? Танҳо он чи дар Қуръон омадааст мегӯем. Нақли Аллоҳ ва Расулаш саллаллоҳу алайҳи вассалам. Ҳар чизе ки ақл дуруст мешуморад ва ё ҳар чизе ки аз раҳбарон шунидем, кадомаш дуруст аст? Кадом нақл дар бораи Аллоҳ таоло мумкин аст? Аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. бисту се нафар ҷавоб доданд. Биёед мебинем киё ҷавобҳои дуруст гуфтанд. 12 нафар, яъне зиёдтар яъне зиёдтар нафарон ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Аз ҷониби 12 нафар омада расид. Бале, нақли Аллоҳ таоло дар бораи худаш ва ҳамчунин Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам, он нақл мумкин аст, яъне дар бораи Аллоҳ. Ҳар чизе ки масалан ақл дуруст мешуморад, гуфтани он ҷоиз нест. Ва хеле хуб, хеле хуб. Биёед мебинем киё ба пеш баромаданд. Абдуҳаким Мадина, Мино, Хатича, Марьям ва Зоҳиршо 12 зина ба боло баромадед. Хеле хуб. хуб, инҷо гуфтанд ки саволҳо диданаш мушкил. Шояд дар телефонҳои мобилии шумо диданаш осон бошад. Биёед каме калонтар мекунем. Ин гуна кунем, шояд каме калонтар мешавад. ба саволи 4 мегузарем. Чаро бояд мусалмон сараввал биомӯзад? Чиро бояд мусалмон сараввал биомӯзад? Арабиро, фиқҳро, ақида, яктопарастӣ, асосҳо ва ё ҳадис, Қуръон ва таърихи нав. Кадомаш дуруст аст? Чиро бояд мусалмон аввалин шуда биомӯзад? Аз он вариантҳое ки шумо мебинед. бисту ду нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, ақида, тавҳид ва асосҳо. Ҳамин буд ҷавоби дуруст. хеле хуб. Ва дар чат низ ман дидам ки чанд ҷавобҳои дуруст омада расид. Хеле хуб. аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтанд дар дохили барномаи мо низ. дар ҷои аввал Мадина, Мино, Абдуҳаким, Хатича, Марьям ва боз Хатича бо ҳарфҳои лотинӣ низ ба 4 зина боло баромадед. Шуморо табрик мекунам. саволи 5. куфр чист? Аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. қонуни шариати ислом, амали макрӯҳ, амале ки аз ислом берун мекунад, амали номатлуб аммо равост. Кадомаш дуруст аст? куфр чист? Аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. бале,
عملی که از اسلام بیرون میکند و 19 نفر اکثریت جوابهای درست گفتید. در چت ما دنیا و آخرت درست گفتید. حسن غایبوف درست گفتید. عمر حیطوف درست گفتید. ولی علی عمر نیست، جوابهای درست گفتند. بهادر عبداللهیف. خیلی خوب، اکثر جوابهای درست گفتید. خیلی خوب و بیایید دوام میدیم که او به پیش برآمدند. مینا، مدینه، عبدالحکیم، خدیجه، آسیا، آنهایی که در جاهای اول هستید. خیلی خوب، مبارک باشد. سوال 6. کدامی از این سوره ها در قرآن نیست؟ به نهایت سوال آسان. ابراهیم، موسی، یوسف و یا یونس، کدامش درست است؟ کدامی از این سوره ها در قرآن نیست؟ از همه سوال آسان ترین. بله، سوره ابراهیم هست، یوسف هست، یونس هست، اما سوره موسی نیست. اما درباره موسی آیات های خیلی زیاد آمده است در قرآن کریم. 13 نفر جواب های درست گفتند. سوره با نام موسی نیست، اما درباره ابراهیم سوره ابراهیم است، سوره یوسف هست و یونس هست. خیلی خوب تماشابینان عزیز، خیلی فعال هستید. اینجا چند نفر در چت نیست جوابهای درست گفتند برای ما. عبداللهیف، جمالیدین سیفов جوابی درست گفتید. راهب سوی غریبی درست گفتید. خیلی خوب تماشابینان عزیز، فعال تر باشید، کوشش کنید بعد بازی داخل شوید، در داخل بازی کهود اشتراک کنید و همچنین تماشابینان عزیز زیر لایک مانید و در تلفن های موبیلی خودتان، آنجا که واتساپ دارید یا که ایما دارید یا اینکه فیسبوک دارید، در آن پدیلیت کنید تا که دیگران نیز تماشا کنند ما را، تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند و آنها نیز بهره برند و مثل ما و شما، یعنی هر چیزی که به خودمون دوست می‌داریم به برادر خودمون نیز انشاءالله دوست می‌داریم. از این خاطر روان کنید و به شبکه تلگرامی ما نیز ابونه شوید، زیرا در شبکه تلگرامی بعضی سوال و جواب ها می شود و بعضا باز ما ترجمه معنای سوره ها رو پیشنهاد شما میکنیم. حتما به شبکه های ما ابونه شوید و مدیریتور را خواهش میکردم که به شبکه تلگرام نیز روان کنید. سلکه یوتیوبی رو ما فراموش کردیم و امروز به خبر موندیم، روان نکردیم. تشکر و بیایید دوام میدیم که باز در برنامه ما به پیش برآمدند. مینا، مدینه، آسیا، خدیجه، عبدالحکیم، آنهایی که در جاهای نمایان هستند و 6 نفر اولی ما تماشابینان عزیز، آنهایی که در پیش هستند. 6 نفر اول به 3 سوال آخری ما جوابهای درست گفتند، یعنی پی هم جوابهای درست گفتند. به سوال 7 میگذاریم. سوره هایی که با نام های حشرات آغاز می‌یابند کدام هایند؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان می‌بینید: مورچه و پرندگان، مورچه شیرپلنگ، مورچه عنکبوت زنبور و یا نمیدانم کدامش درست است. سوره هایی که با نام های حشرات آغاز می‌یابند کدام هایند؟ به نهایت سوال آسان است. هر 3 انا همان سوره ترجمه معناش در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست. بله، مورچه، عنکبوت و زنبور عسل. 22 نفر جوابهای درست گفتند، قریب همه جوابهای درست گفتند. بله، عبداللهیف درست گفتید، علی عمر درست گفتید. خیلی خوب، راه به سوی غریبی 3 انتخاب کردید. بله درست است، جواب شما نیست. ماشاءالله. خیلی خوب تماشابینان عزیز و میبینیم که به پیش برآمدند. مینا، مدینه، آسیا، خدیجه، عبدالحکیم، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. تبریک میکنم شما را و هم
ба саволи ниҳоии қисмати аввали барнома мегузарем. яке аз номҳои дигари Қуръон чист? қалам, мулк, қасос, фурқон. кадоме аз он вариантҳое ки шумо мебинед? яке аз номҳои дигари Қуръон чист? аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. бениҳоят саволи осон аст, тамошобинони азиз. бале, баҳодур дуруст гуфтед. хеле хуб, Умар Ҳитов дуруст гуфтед. Ҷамолиддин Сайфов дуруст гуфтед. Али Умар дуруст гуфтед. хеле хуб. ва 21 нафар дар дохили барномаи мо низ дуруст гуфтанд. Фурқон, бале, Алфурқон. хеле хуб. ва қисмати хуби барномаи мо омад расид ва биёед акнун мебинем киҳо ҷойҳои беҳтаринро сазовор гардиданд. ҷойи сеюм Асия муборак бошад. ҷойи ду Мадина муборак бошад. ҷойи аввал насиби Мино гашт, муборак бошад. се ҷойи аввал насиби ҷойҳои занҳо шуд ва Хатиҷа, Муҳаммад низ ҷойҳои намоёнро гирифтанд. Яъне тамошобинони азиз бубинед ки бонувони мо, хоҳарони мо, модарони мо нисбатан фаъол ҳастанд ва имрӯз дар қисмати аввали бозии мо 4 ҷойи аввалро онҳо сазовор шуданд. як бори дигар тамошо мекунем. Асия ҷойи 3, Мадина ҷойи 2, Мино ҷойи 1. Хатиҷа ва Муҳаммад низ дар ҷойҳои намоён буданд. Ва яъне ки 4 занҳо дар ҷойҳои болотарин буданд. Шуморо табрик мекунам. воқеан рақобати хеле хуб ва рақобати ҷолиб буд. ташаккур мегӯям барои ҳар як аз шумо тамошобинони азиз. ва ин лаҳза ман қисмати дуи бозиро омода мекунам, то ки тавонем мову шумо дар қисмати дуюми бозӣ иштирок кунем. ва қисмати дуюми бозӣ боз ҳам иншааллоҳ ҷолибтар мешавад. мо аз истифодаи оятҳои Қуръон барномаро омода кардем. аз ин хотир ҳар як аз шуморо хоҳиш мекардам ки ҳар чӣ қадар метавонед зиёдтар барномаро ба дигарон паҳн кунед, то ки дигар дӯстони мо, наздикони мо, бародару хоҳарони мо дар барнома тавонанд иштирок кунанд. ва геймпини қисмати дуюм 332 18 66 марҳамат дохил шавед. ин лаҳза ман рӯи экран нишон медиҳам иншааллоҳ. марҳамат дохил шавед. 332 18 66 марҳамат дохил шавед. ҳозир 1 дақиқа гуфтанд ки силкаро дар чат монед. 1 дақиқа. 1 лаҳза. марҳамат. хуб, силкаро шумо дар чат мебинед. марҳамат дохил шавед. хуш омадед мегӯям тамошобинони азиз, ҳама онҳое ки ба бозӣ дохил шудед. марҳамат. каме интизор мешавем то ки зиёдтар шавем. воқеан зиёдтар шавем, бозӣ хеле хуб мешавад иншааллоҳ.
خیلی خوب، میبینم که 27 نفر شدیم. الحمدلله. خوش آمدید میگویم هر یک از شما رو. خب اسمت الله حاجیمتوف، خوش آمدید میگویم شما رو. حتما انشالله من چت رو نیز میخوانم. خواهش کردم که چت رو خوانیم. انشالله من کوشش میکنم سه جواب اول رو از چت نیز خوانم. خیلی خوب، 27 نفر شدیم و بیایید آغاز کنیم. نباشد همان هایی که دیرتر می آید، شما نیز می توانید با نوشته کردن گیم پین 332 18 66 داخل به برنامه شوید. یعنی که هر یک از شما می توانید در برنامه داخل شوید. رقم نوشته نکنید، چون بهترش به خودتان یگان تخلصی خوب انتخاب کنید. و بسم الله، ما قسمتی دو رو آغاز میکنیم. وقتی که نابینا به نزد محمد صلی الله علیه و سلم آمد، کدام سوره نازل شد؟ وقتی که نابینا می آید به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگرداند، کدام سوره نازل شد؟ بقره، نور، عبسه و یا نبا؟ کدامش درست است؟ خیلی خوب، و 16 نفر جوابهای درست گفتید. بله، سوره عبسه. سوره عبسه نازل شد. کمترین ها جوابهای خطا گفتند. خیلی خوب، در چت ما نیست. القاری جوابی درست گفتید. عبداللهیف درست گفتید. و همچنین علی عمر، اسمت الله حاجیمتوف جوابهای درست گفتید. اینک بیایید میبینیم کیا به پیش برآمدند. مینا، نصرالدین، محمد، اسیه و مدینه، آنهایی که در جاهای اول هستید. سوال دو. یاری الله آید، مردم گروه گروه به دین الله می درآیند. دوامش: صدقه کن به خاطر الله، از او بخشش پرس، عبادت کن وی را، به گروه تقسیم بشو. کدامش درست است؟ سوره‌ای که ما و شما بسیار در نمازها میخوانیم، النصر. یاری الله آید، مردم گروه گروه به دین الله می درآیند. دوامش چیست از اون وریانت هایی که شما میبینید؟ خیلی خوب، و 9 نفر جواب های درست گفتید. تبریک میکنم شما را. از او بخشش بپرس. بیایید همین ترجمه معنایی همین سوره را یک جای با شما دیده میبرایم، چون همه سوره ها را دوست میدارم، شنیدنش را، اما خواندن این سوره را به نهایت زیاد دوست میدارم. بیایید ترجمه معنایش را دیده میبرایم یک جای با شما. چون یاری الله پیروزی آید و مردم را ببینی که گروه گروه به دین الله می درآیند. و در آیت 3 آیت است: پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او بخشایش بخواه که او توبه پذیر است. و چون بود درستش از او تعالی بخشیش بپرس. و این از سوره 110 گرفته شده است. خیلی خوب، و سوره النصر. سوره النصر 110 در چت سوال کردند. و بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند. تماشابینان عزیز، اسیه، عایشه و مریم، مینا،
муҳаммад ва омина, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. Муборак бошад. Хеле хуб, тамошобинони азиз. Марҳамат, марҳамат ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо мекунед. лайк монед, фаромӯш накунед. Агар фаромӯш карда бошед, лайк монеду ба дигарон фиристед. Дар фейсбуку, дар однокласснику, дар имову, дар ватсапу, ҳар ҷое ки тавонистед наворо тақсим кунед ба дигарон. Бепул аст, навори мо бепул аст. Ба ҳамин хотир иншалло фоидаҳои қимат дорад. аз ин хотир истифода кунем, мову шумо истифода кунем. шумо ҳастед, алҳамдулиллаҳ, тамошобинони азиз, бародару хоҳарони гиромии ман. мо низ такрор мекунем. алҳамдулиллаҳ. агар шумо набошед, мо ҳам такрорамон кам мешавад. ва имони мову шумо низ аз хондану такрор кардану шунидан дар бораи аллоҳу расулашу паёмбарону дар бораи саҳобагон зиёд мешавад. ва нашунидан ва тамошо накардан ва нахондан албатта метавонад боис шавад аз кам шудани имони мо низ. аллоҳ ҳидоятамон кунад. ва биёед ба саволи дигар гузарем. ба фармоне ки Қуръон китобат карда шуд. ҳамза, усмон, абубакр, алӣ, аллоҳ аз ҳамаи онҳо розӣ бод. бо фармоне ки Қуръон китобат шуд, яъне навишта шуд. нури қалбон, ҷавоботон дуруст буд. бале 12 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Абубакри Сиддиқ. бо фармони Абубакри Сиддиқ дафтар карда шуд аввалин маротиб Қуръони Карим. ва аксар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хеле хуб. ва биёед бубинем ки ба пеш баромадед. Асия, Мино, Муҳаммад, Омина, Оиша ва Марьям ва Омина пайҳам ба се саволҳои мо ҷавобҳои дуруст гуфтед. Муборак бошад. Қуръон ба чанд ҷуз тақсим мешавад? саволи бениҳоят осон аст. 3 то, 10 то, 114 то, 30 то. Кадомаш дуруст аст? Қуръони Карим ба чанд ҷуз тақсим мешавад? Баҳодур дуруст гуфтед. нури қалбон дуруст гуфтед. Салмон Форс дуруст гуфтед. ва бисёреҳо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. дар дохили барномаи мо низ аксар ҷавобҳои дуруст гуфтанд 21 нафар, бале ба 30 ҷуз. ман гуфтам, чуноне ки имрӯз гуфтам, бениҳоят саволҳои оддӣ ва осонро интихоб кардем, то ки ҳар якаш мову шумо тамошобинони гиромӣ тавонем дар бозӣ иштирок кунем. ва биёед бубинем киё ба пеш баромаданд. Асия, Мино, Муҳаммад, Омина, Оятулло, Муҳаммад пайҳам ба 4 саволҳои мо ҷавобҳои дуруст гуфтед. хеле хуб. ба саволи 5 мегузарем. дар кадом сура бисмиллаҳ 2 бор такрор мешавад? Анкабут, Рум, Саба ва ё Намл. ва ин такрор аст. ва онҳое ки пештар дар барномаи мо иштирок карда буданд шояд ки медонанд аллакай кадом сура аст. номаи Сулаймонро ба хотир биёред. Абдулло Абдуллоев, Дуня ва охират, Баҳодур, Тоиба Солеҳ, Али Умар, Акбаров Умар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Нури қалбон дуруст гуфтед. ва 19 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Адиба Қурбон. ва дуруст буд ҷавобҳои шумо. бале, сураи Ан-Намл. биёед ёдрас мешавем, тамошобинони азиз. тарҷумаи маъноро
сураи рақами 27 ояти 30. сулаймон аз сухани он мӯрча табассум карду гуфт: эй парвардигори ман, бубахшед, ман ояти болотарро дидам. Ояти 30ро нигоҳ мекунем. ҳамон он нома аз сулаймон аст ва сароғози он чунин аст: ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. яъне бисмиллоҳи раҳмони раҳим инҷо такрор шудааст. ва ҳам дар оғози ин сура, ҳамчунин дар ояти 30 сураи Ан-Намл такрор шудааст. ва биёед мебинем киё ба пеш баромаданд. Асия, Мино, Муҳаммад, Омина, Қосимбой, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед. хеле хуб. саволи дигар. ягона сурае ки бе бисмиллоҳ оғоз мешавад: Ал-Фатҳ, Оли Имрон, Тавба ва ё Нисо, кадомаш дуруст аст? ягона сураи Қуръон ки бе бисмиллаҳ оғоз мешавад. хуб, ҷавобҳои дуруст қариб аз ҷониби ҳама омада расид барои ман. Банда, Умар Акбаров, Баҳодур, Тойба Солеҳ, Максим. хеле хуб, ҷавобҳои дуруст аз ҷониби ҳар як аз шумо омода расид ва 25 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Сураи Тавба бе бисмиллоҳ оғоз мешавад. ва тамошобинони азиз, биёед боз давом медиҳем. акнун дар пеш боз 4 саволи дигар аст. Мино, Муҳаммад, Омина, Асия ва Қосимбой, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед, шуморо табрик мекунам. саволи 7. кадоме аз ин сураҳоро модари Қуръон меноманд? Ёсин, Фотиҳа, Ан-Нас ва ё Ихлос. кадоме аз ин сураҳоро модари Қуръон меноманд? хеле хуб, ва мебинам ки ҳамагон аллакай медонанд. зуд ҷавоб доданд. 30 нафар дар бозӣ иштирок мекунанд ва 30 ҷавобро қабул кардем. Зариф Сариров дуруст гуфтед. Али Умар дуруст гуфтед. Муҳаммади Ҳакимов дуруст гуфтед. Исматулло Ҳоҷиматов дуруст гуфтед. Тойба Солеҳ, Нури Қалбом, Салмони Форс, Максим. хеле хуб, аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтед. ва 23 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Машааллоҳ. хеле хуб, тамошобинони азиз. ва бале, сураи Фотиҳа. сураи Фотиҳаро модари Қуръон низ мегӯянд. ва дар ин бора мо дар шабакаи Қуръон Дастурамали Инсон тафсири тарҷумаи маъно ва тафсири сураи Фотиҳаро дорем. метавонед шумо онро тамошо кунед, агар вақт пайдо кунед. хеле хуб, ва киё ба пеш баромад? Мино, Асия, Муҳаммад, Омина ва Қосимбой, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастанд. табрик мекунам шуморо. ба саволи дигар гузарем. мувофиқи Қуръон Аллоҳ чанд навъ чорпоён биёфарид? 8, 6, 10 ва ё 3. мувофиқи Қуръони Карим Аллоҳ таоло чанд навъ чорпоёнро биёфарид? сураи Зухруф, агар хато накунам, бубахшед, сураи Зумар, аз Зумар.
کدامش درست است؟ خب اکبرов عمر درست گفتید، دنیا و آخرت درست گفتید، نور قلبان درست گفتید، ایدیمو آدینای و درست گفتید. خیلی خوب، خیلی خوب. و 10 نفر در داخلی برنامه ما اکثریت، یعنی که زیادترین ها جوابهای درست گفتند 8 نو است. بیایید ترجمه معنا را ببینیم. یک جای با شما سوره زمر آیتی 6 را نگاه میکنیم. خب، او شما را از یک تن آفرید، آنگاه همسرش را نیز از وی پدید آورد و برای استفاده شما 8 نوع از 4 پایان، یعنی نر و ماده شتر، گاو، گوسفند و بز را آفرید. شما را در شکم مادرتان طی مرحله مختلف در نهانگاه های سگانه می آفریند. این است الله تعالی پروردگار شما که فرمان روایی خاص اوست، معبود به حق جز او نیست، پس چگونه به بیراه می روید؟ سوال. و این از سوره الزمر آیتی 6 بود. اکثر جوابهای درست گفتید. بیایید میبینیم که او پیش بر آمدند. مینا، اسیه، محمد، مدینه و آمینه، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، من شما را تبریک میکنم. و باز دو سوالی دیگر در پیش داریم. بیایید میبینیم که که ها به جاهای پیش میبرایند. سجین چیست؟ کتاب اعمال بد کافران و موافق نسخه دیگر یکی از نمودی عذاب، جای دوزخ در نزد درها، چقوری هفتم زمین دوزخ و یا نمیدانم. سجین چیست؟ کتاب اعمال بد کافران و موافق نسخه دیگری، یعنی همین گفته ها در قرآن آمده است چون کتاب اعمال بد کافران، اما باز یک به قول ورسی دیگر است. خب جوابی درست رو من دیدم در چت از جانب بهادر آمده رسید. بله 17 نفر جوابای درست گفتن. چقوری هفتم زمین دوزخ. و این لحظه من خیلی زیاد میخواستم که یک جای با شما درباره ترجمه معنای همین سوره مطففین را کوتاه خوانده گذاریم، چون در واقع دلهای آنهایی که تفکر میکنند ریش میکند. در واقع چنین است، چون بسیاری از ما و شما یقین داریم، میدانیم که یک روز نه یک روز وقت و ساعتی ما میرسد، اما تا به درستی انا همین فهمیده نمیتوانیم، درک کرده نمیتوانیم. اما ما میبینیم که یک روز این همسایه‌مان مرده است، یک روز دیگر باز یکان نزدیکی ما مرده است، یک روز دیگر میشنوید که فلان آوازخوان و سراینده و نوازنده و رقاصه و مرده است. بله میمرد و میمریم، اما چگونه میمریم و به کجا میرویم؟ تیاری را باید که از آن زمانی که به شما یک نفر برادرتان، دوستتان، نزدیکتان گفت، از همان روز باید که ما و شما تیار باشیم. نه اینکه امروز نه، وقتی که پیر میشویم بعد ریش میمانیم، پیر میشویم سطر میکنیم، پیر میشویم نماز میخونیم. آیا به پیری میرسیم که همه آن عمل هایی که میگوییم میکنیم در پیری؟ و بهانه شده نمیتواند. من نمیدونستم، به من کسی نگفت.
چون ما و شما هر روز میشنویم امروز الحمدلله همین تکنیک‌های معاصر خیلی خوب پیشرفته است. ما این را میخواهیم، ما این را نمیخواهیم. وظیفه پیامبران را دیگر برادران ما و شما اجرا دارند. آنها دعوت میکنند، از بدی من میکنند، نهی میکنند، به خوبی دعوت میکنند و چیزی نیست که در دعوت ما و آنهایی که شما را به تسلیم شدن یعنی به اسلام دعوت میکند در آن بدی نیست. هر طرف که از چند طرف که نگاه کنید تنها خوبی است. زنا نکن، عرق نخور، انسان را نکش، دزدی نکن، این همه از اسلام است الحمدلله. و این نعمت را ما و شما آنهایی که این لحظه ما را تماشا میکنید داریم. در سوره این مطففین ترجمه معنا در آیت 7 آغاز شده چنین است: هرگز چنین نیست که کافران پنداشتند به راستی که نامه اعمال بدکاران در سجین است. و تو چی دانی که سجین چیست؟ در ترجمه معنا چنین آمده است: همان آن جای زندان است که در آن عذاب دردآور است در دوام آن، و برایشان کتاب است نوشته شده، نه در آن چیز افزوده می شود و نه کم کرده می شود. یعنی نامه اعمال. در آن روز وای بر حالی دروغ شمارندگان، هم ارکان اسلام و ارکان ایمان را، آنان که روز جزا را دروغ می حسابیدند و آن روز را بجز هر ستمکاری گناهکار کسی دروغ نمی شمارد، یعنی روز قیامت را. چون آیات ما بر او خوانده شد گفت افسانه های پیشینیان است. و مثل امروز بسیاری از برادرانی ما و شما، دوستانی ما و شما میگویند افسانه های پیشینیان، کتابی کهنه شده است میگویند بسیاری، الله نگه دارد. امر چنین نیست که میپندارند، بلکه آن کلام الله است و به طریق وحی به سوی پیامبرش فرستاده شده است. چنین نیست که میگویند، بلکه کارهایی که کرده بودند از گناه به دلهایشان غالب شده زنگ بسته است. چنین نیست که میگویند بیگمان آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان محروم باشند. یعنی دلیل در این آیت این است که مؤمنان پروردگارشان را میبینند، مادامی که غیر مؤمنان از دیدار او تعالی محرومند. پس آنها به جهنم درآیند، حرارت گرم آن را میچشند. سپس به آنها گفته می شود این است آنچه دروغش می شماریدید. و این درباره کوتاه درباره سجین بود، آیت سوره مطففین. بیایید اکنون میبینیم که به پیش بر آمدن تماشاگران عزیز. مینا، اسیه، محمد، مدینه، طیبه، صالح، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. و خب دوام میدیم تماشاگران گرامی. سوال آخری: و به نزدیک مشوید، کار زیشت و راه ناپسند است. به چی جای نقطه را پر کنید؟ پرسنت، جادوگری، زنا و یا فریب. از سوره اسراء آیت 32. به چی نزدیک مشوید، کار زیشت و راه ناپسند است. جای نقطه را پر کنید. همان چیزهایی که در پایان شما میبینید چیزی بد است، اما موافق همین آیت کدامش درست است؟ و به نزدیک نشوید، کار زیشت و راه ناپسند است. کدامش درست است؟ بله، جوابهای درست رو دیدم از عبداللهیف، اکبرов عمر، علی عمر، نوری قلبان، بهادر،
ҷавобҳои дуруст омада расид ва 20 нафар дуруст гуфтанд. ва ба зино наздик нашавед. зино кори зишт ва роҳи нописанд аст. ин аз сураи Исро буд. сураи Исро ояти 32. ва 20 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. ман шуморо самимона табрик мекунам. дар воқеъ беҳтарин рақобат буд, тамошобинони азиз, байни мову шумо, байни ҳамдигар. хеле хуб. Акнун биёед мебинем киё ба пеш баромаданд. Онҳое ки бале, инҷо тамошобинони мо навишта карданд ки ҷодугарӣ куфр будагис. ҷодугарӣ ширк ҳам ҳаст. ман гуфтам ки ҳамаи он корҳое ки шумо вариантҳое ки шумо мебинед ҳамаш бад аст, аммо дар оят чӣ гуна омадааст. аз ин рӯ дар оят чунин омадааст. дар тарҷумаи маъно сураи Исро ояти 32 чунин омадааст: ва ба зино наздик нашавед, то ин ки дар он дучор нашавед. зино кори зишт ва роҳи бад аст. ин тарҷумаи маънои сураи Исро ояти 32. мо аз ин истифода кардем. хеле хуб. хеле хуб. ташаккури зиёд мегӯям барои ҳар як аз шумо тамошобинони азиз ва биёед акнун бубинем киҳо ҷойҳои намоёнро дар бозии мо сазовор гардиданд. ҷойи сеюм, Мадина, муборак бошад. Табрик мекунам шуморо. Муҳаммад ҷойи ду ва ҷойи аввал насиби Асия гардид. Муборак бошад тамошобинони азиз. Қосимбой ва Омина низ дар ҷойҳои намоён буданд. Ман шуморо самимона табрик мекунам ва биёед як бори дигар ҳамин қисмати хуби барномаро тамошо мекунем, онҳое ки бурд карданд. Як бори дигар дар қисмати дуюми бозии дониш ва санҷиш ҷойи сеюмро Мадина сазовор шуданд. ҷойи дуро Муҳаммад, ҷойи аввал насиби Асия гардид. муборак бошад. Қосимбой ва Омина низ дар ҷойҳои намоён. Машааллоҳ, ду нафар аз бародарон низ ба зинаҳои хуб баромадед. алҳамдулиллаҳ. ва як бори дигар тамошобинони азиз, ман ташаккур мегӯям ба ҳама онҳое ки имрӯз дар барномаи мо иштирок кардед, вақт ёфтед, вақт ҷудо кардед ва ба шабакаҳои мо ҳатман обуна шавед, тамошобинони азиз, то ки дар барномаҳои ояндаи мо иштирок карда тавонед. мо барномаи дониш ва санҷишро иншааллоҳ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе пешкаши шумо мекунем ва ҳар чӣ қадаре ки метавонед кӯмаки шумо, дастгирии шумо ба шабакаи мо ин тақсим кардани навор ба дигарон аст, то ки мо зиёд шавем. вақте ки зиёдтар шудем, иншааллоҳ боз кӯшиш мекунем барномаро ҷолибтар пешкаши шумо гардонем. аллоҳ ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. шумо ва наздикону пайвандонатонро сиҳат ва саломат бошед. мо бошем, хайру хуш мекунем бо шумо. То ҳафтаи дигар. хонобод ва сарбаланд бошед. ва ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.
سوره مطففین یعنی کم کنندگان در مکه نازل شد. 36 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، آنان که چون از مردم پیمانه می ستانند آن را پر می کنند. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، و چون برای مردم می پیمایند یا بر می کشند از آن کم می کنند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینها نمی دانند که زنده می شوند لیوم عظیم، در آن روز بزرگ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم به پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، حق ها که البته اعمال بدکاران نوشته شده در سجین است. و ما ادراک ما سجین، تو چی میدانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم، کتاب است نوشته. ویل یومئذ للمکذبین، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان یعنی دروغ برآورندگان. الذین یکذبون بیوم الدین، آنان که روز جزا را دروغ می حسابند. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، و آن روز را فقط از حد گذرنده گناهکار دروغ می حسابد. اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، چون آیات ما بر او خوانده شد گفت افسانه های پیشینیان است. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون، حقها در کارهایی که کرده بودند به دلهاشان غالب شده زنگ بسته است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، حقها که در آن روز از دیدار پروردگارشان محجوب یعنی محروم باشند. ثم انهم لصال الجحیم، پس آنها به جهنم درآیند. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، و آنها را گویند این است آنچه دروغش می شمردید. کلا ان کتاب الابرار لفی علین، حقا که عملهای نیکان در علیون مکتوب است. و ما ادراک ما علیون، و تو چی میدانی که علیین چیست؟ کتاب
مرقوم کتاب است نوشته يشهده المقربون که مقربانی یعنی نزدیک شدگانی الله در آن می نگرند. إن الأبرار لفي نعيم البته نیکان در نعمتند على الأرائك ينظرون بر تخت ها نشسته و نظاره می کنند. تعرف في وجوههم نضرة النعيم بر چهره هاشان تراوت نعمت را بشناسی. يسقون من رحيق مختوم از شراب خالص که بر سر آن مهر نهاده اند سیراب می شوند. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مهر آن از مشک است و پیش دستی کنندگان در آن بر یکدیگر پیش دستی کنند. ومزاجه من تسنیم آمیزه آن تسنیم است یعنی با تسنیم آمیخته. عینا یشرب بها المقربون چشمه است که مقربانی نزدیکانی درگاه الله از آن می آشامند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون گناهکاران به مؤمنان می خندیدند وإذا مروا بهم يتغامزون و چون بر آنها می گذشتند به چشم و ابرو اشاره می کردند یعنی با نیت مسخره. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين و چون نزد کسانشان باز می گشتند شادمانه باز می گشتند. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون و چون آنان را می دیدند می گفتند که اینها گمراهانند. وما أرسلوا عليهم حافظين و حال آنکه آنان را به نگهبانی و محافظت عملهای مؤمنان نفرستاده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون و امروز مؤمنان به کافران می خندند. على الأرائك ينظرون بر تخت ها تکیه زدند و می نگرند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا کافران برابر عملهایشان جزا یافته‌اند؟